Hello guys, this is JD and welcome you guys to JD's English Club. So आज रे वीडियो में जानिबा बेसिक इंग्लिश रो किसी वर्ड्स जेमति कि him, ourselves, them, whatever. So ए भले बहुत किसी वर्ड्स एवं तार ओडिया अर्थ जानिबा. So before starting this video, I would request you guys जते अपन चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर देंतु so that स्पोकन इंग्लिश रो कोनोसी वीडियो आपण केबे भी मिस करिवेनी. Okay? So let's get started. First word you. Y-O-U. You. तुमे बा तुमे माने एवं आपण बा आपण माने. He. H-E. He. से पुरुष मानक ପାଇଁ व्यवहार करा जाए. She. S-H-E. she. से महिला मानक ପାଇଁ व्यवहार करा जाए. His. H-I-S. his. तार बा तांकर पुरुष मानक पाखरे बसे. हर. H-E-R. हर तार बा तांकर महिला मानक ପାଇଁ व्यवहार करा जाए. I. मु. We. W-E. we. आंबे बा आंबे माने. Who. W-H-O. who. किए बा जिए. Which. W-H-I-C-H. which. केउटी. What. W-H-A-T. what. कौन. Whose. W-H-O-A-C. whose. कହାର. Whom. W-H-O-M. whom. काहागु. Where. W-H-E-R-E. where. केउठी बा जेउठी. When. W-H-E-N. when. केबे बा जेबे. Why. W-H-Y. why. काहिंकी. How. H-O-W. how. किपरि बा केमिति. Your. Y-O-U-R. your. तुमर बा आपणकर. My. M-Y. mine. मोर. Mine. M-I-N-E. mine. मोर. Our. O-U-R. our. आमर बा आंब मानकर. Ours. O-U-R-S. ours. आमर. Him. H-I-M. him. ताकू बा तांकू पुरुष मानक पाखरे बसे. Her. H-E-R. her. ताकू बा तांकू महिला मानक पाखरे बसे. Me. M-E. me. मोते. Us. U-S. us. आमकू बा आंभ मानकू. This. T-H-I-S. this. एहा. That. T-H-A-T. that. ताहा. That. T-H-A-T. that. जार अर्थ की बा जे हे पारे. देखिबा गुड एग्जांपल. I want to say that. एठी that अर्थ होची की. तार अर्थ हेबो मु एहा कहिबा को चाहे की. These. T-H-E-S-E. these. एगुड़िक. Those. T-H-O-A-C. those. सेगुड़िक. It. I-T. it. एहा. It's. I-T-S. it's. एहार. गोटे एग्जांपल माध्यम देखिबा. Its color is red. एहार रंग लाल. It's. I-T apostrophe S. it's. ଏହା ହେଉଛି it is ର short form. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଅଟେ. ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି. It's very easy. ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ. Them. T-H-E-M. them. ସେମାନଙ୍କୁ. There. T-H-E-R-E. there. ସେଠାରେ. There. Their, there
ସେମାନଙ୍କର yours 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 ତୁମର hers 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 ତାଙ୍କର they they ସେମାନେ myself 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 ମୁଁ ନିଜେ yourself 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 ତୁମେ ନିଜେ himself 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 ସେ ନିଜେ ଯାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ herself 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 ସେ ନିଜେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ itself 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 ଏହା ନିଜେ ourselves 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 ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ whatever 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 ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ wherever 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 ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ when when କେବେ so that's it guys thank you for watching please like this video if you find it helpful ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ so please ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ and channel को सब्सक्राइब କରନ୍ତୁ spoken english ର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପାଇବାକୁ thank you and take care bye